हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु आपणकर सागर मो बाइक नहीं बोली मत आज कहीं ऑटो अटकू ना नापी मारो हमको मारो। हाँ ना 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 से सैलरी मिलने जाई पहले नहीं गजब बेच कौन कहल तापसी की नहीं कि भुवनेश्वर रही कहीं कौन भाई दुकान बंद कर सारे चल देखिए दे पैसा दे मुझे आसिक पहुँचल दे गाड़ी तो कहीं फोन करथिला रे कौन फोन करथिली कहला मु जिमेनी अच्छा अच्छा हम झियो तो जियो बिक दे पैसा मारो हमको मारो। तो हम फोन चिनी बानु फोन चिनी बानु हाय फ्रेंड्स कोई अबे जल्दी मत नहीं कैमरा कैमरा हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु आपणकर सागर तो फ्रेंड्स बहुत दिन हो गला हमर ब्लॉग आसीनी तो आज गोटे सरप्राइज ब्लॉग तापर मु भी जाई नहीं बहुत दिन हो गलानी घर को तो आज 3 मास हो गलानी जाइनी तापसी माँ सहित भी देखा हैनी कि बबीता सहित भी देखा हैनी तो फ्रेंड्स आज 3 मास पर मु घर को जाऊँगी बबीता भी जानी ना तापसी माँ भी जना हैनी मामा भी जानी ना रिंकी भी जानी तो फ्रेंड्स चलो देखिबा तांको किमिति लागुची आज सरप्राइजटा बाइक नहीं जाऊनी रूम पाखर चली चल के जाऊँगी एबे मु बस स्टैंड जाए बस स्टैंड ना मैंने से टेम्पू स्टैंड पाखक रूम पाक गला परे तापर सेठू जीवा ऑटोरे तापर आज ऑटोरे टिके जीवी तापर आज बस रे भी जीवी मो बाइक नहीं बोली मत आज कहीं ऑटो अटकू ना नापी आ तो आसुची 2-3 ऑटो कल्पना कल्पना वाव मिलगला मिलगला मत गोटे ऑटो आज बहुत खुशी अच्छी ये आज तापसी माँ सहित देखा हम बबीता सहित 3 मास देखा जाए सहित भी देखा हबार अच्छी मजा हम आज वही जमीन फाइनाली आसी रसुलगढ़ में पहुँची गली तो मो बस पाई मु अपेक्षा कली केते जल्दी बस आसो घर को जीवा आसले बस भितर आउ गोटे भल मजा करवा है बबीता को फोन करवा तो देखिए रिएक्शन केमी मु मना करी मु जाऊनी बोली ओके तो फ्रेंड्स एबे करवा बबीता को कॉल तो लगे मना करी जीविनी बोली आसुची तो रिंग साउंड हेलो कौन कर कौन कहल नहीं जीविनी परा नहीं सैलरी मिलनी जीविनी ना जीविनी तो फ्रेंड्स बबीता लगी कि फोन काटिदेले आउ टे तुम रगे आउ टे पर है फ्रेंड्स मुझे आज किसी आसला बेलू भुवनेश्वर आनीपारे तब कटक रू काल बबीता कौन नहीं जा चलते जा तो मुझे भुवनेश्वर किसी भी आनी नी तो ये कटक रू भाई दुकान में मिलगला स्नाक्स आइटम जिनस बबीता नहीं गली मैंने डिस्काउंट करी पके है लगे मामा को कॉल
ରାଗି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଉଠଉନି। ହ୍ୟାଲୋ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଦଉନ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ ହବନି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ କଲ୍ କରିବ ହେଲା। ହଉ ତ ଏବେ ଟିକେ ମା ନାହାନ୍ତି ସେ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲେନି ସେ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଲା। ତାଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ଦଉନ ଦିଅ। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ପରା ଯାଉନାହିଁ। ଯାଉନାହିଁ ବୋଉକୁ ଦେଲ। ନା 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 ସେ ସାଲେରୀ ମିଳିନି ଯାଇପାରିଲିନି ଆଉ। କ'ଣ କହିଲ? ତାପସିକି ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବି କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ନା। ପଇସା ପଠଉନୁ ଯିବି। ପଇସା ପଠଉନୁ ଯିବି। ପଇସା ପଠେଇମି। ହଁ ହଉ ପଇସା ପଠେଇମି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ପଇସାଟା ଆଗେ ପଠା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନ ଆସିଲେ ତୁମେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁମେ ନ ଯାଅ ମୋ ତାପସିକି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବ। ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ହେଲା। ତ ମା ପୁରା ରାଗିକି ଖାଇବା ଯଦି କହିଛି ଆଜି ନ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘର ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଲାଇଟ୍ ପକେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ତ ଘରେ ତ ଇନଭର୍ଟର ଥିବ ଘରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେ ପଇସା ଦେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେ। ଏଟା କୋଉଠି ଏଠି ଗାଡି ତ କହିକି ଫୋନ କରିଥିଲା ଏବେ। କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି? କହିଲା ମୁଁ ଯିମିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋ ଝିଅ? ଏଇରେ ତାପସି ମା ବାବା ହେଲାଣି। କି ମୁହଁ ବେ ତୁ ବାବା ହେଲାଣି ତୁ କଣ କି ମୁହଁ ବେ ତୁ କରୁଛୁ କଣ? তুমি ଜାଣିନଥିଲ? ପପି ଦେଇଦେଲ। ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ତା ବାବାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ତାପସି ମା ବାବାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଉଲୁ ମାଲୁ ଇଲୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ବାବା ଭୁଲି ଯାଇଛି।
ये किए छड़ा पुडू पड़े आइछ क्या भाई ओए भाई क्या भाई तो फोटो उठे देला ले सुना बेकार तापसी माँ पप्पी देला पप्पी उड़े दे पप्पी उड़े पप्पी उड़े ତୁ କଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଦେଲି ମତେ ନି କ୍ୟାମେରା କୁଆଡେ ଅନଉଛି କ୍ୟାମେରା କହିଦେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଦେ ଟିକେ ସିଏ ଅନେଇବନି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କୋଉଠି କ୍ୟାମେରା କହିଦେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଦେ ଟିକେ ସେଠି ଦେଖୁ ଟିକେ ଦେଖୁ ଦେଖିଲେ ଖେଳିବ ତ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି तो फ्रेंड्स जति वीडियोटी आपको भल लगी तान लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर भी करेंगे और कमेंट रे जणेबे वीडियो केमती हिच।